ବର୍ଷ ଅବଦାନ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ୟାକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନାମ ବି ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଗୁରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶେଖର ସିଂ, ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଏବଂ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ। गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्निधिभिः शीतसादनम् ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती धेनामभित्रयवतु शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षीर्वीर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवंशस्तनुभिः यशेमहि देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नो पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नो स्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मैं प्रेम अनुरोध करी सिद्धार्थ शेखर सिंह महोदय को यही पद कथा रखिए। धन्यवाद विनायक सर। मंचरे उपस्थित आम खंडपड़ार मान्यवर विधायक दुष्मंत कुमार स्वाई महोदय, यही मंच सजैबार जहाँकर परिवार हाथ रही स्वर्गत त्रिलोचन सर तांकर कार्य को आग को बड़ ठाकुर यही आम सामने रथरे विद्यमान अच्छा आम समस्ते जाचे जे किभली भाव से पुरी एठिकी आसी एवं राजा बनमाली सिंह मर्दराज समय 1720-1730 से खंडपड़ा आसी यही पूजा पाइले एवं तांकर परवर्ती समय एठी मंदिर निर्माण ही नीलाद्री सिंह मर्दराज समय ये रथयात्रा आयोजन है एवं ता परवर्ती समय राजा कृष्णचंद्र सिंह मर्दराज समय रघुनाथ मंदिर भितर आज जहाँ को आम सरकारी रथ भाव आम टाणुचे से प्रतिष्ठित अच्छा जो महिमा मेरू तांकर से प्रतिष्ठा करते तेणु यही जोड़िए रथ ये 5 वर्ष 10 वर्ष कि 50 वर्ष तलर रथ नुहे ये 250 वर्ष 300 वर्ष ऊर्ध ये रथयात्रार इतिहास आम पूर्वपुरुष आमको से दायित्व दे जाइए या किभली भाव यात्रा को आम आगे नवा। तेणु यही यात्रा केवल गोटे परिवार नुहे केवल गोटे अनुष्ठान नुहे यही यात्रा समस्त जगन्नाथ भक्तर सहयोग ये यात्रा आगे चली। आगामी वर्ष मानकर आपणकर सहयोग आपणकर इच्छा शक्ति बिना ये यात्रा केवे भी संभव हो पार ना। मु धन्यवाद करने चाहिए ये मंच माध्यम आम खंडपड़ा मंदिर उभय मंदिर समस्त सेवायत बंधु मान निष्ठापर सेवा भाव आज खंडपड़ार ये रथयात्रा बहुल भाव आज जनसंख्या भी बढ़ी दुकान बजार भी बढ़ी सुंदर भाव रथयात्राटी हो पार किंतु जदि रथयात्रा आज सफल हो पारी आज जगन्नाथ जो युवक बंधु माने आगे आसी निष्ठापर भाव बिना कौन स्वार्थ केवल जगन्नाथ यात्रा हो
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ନୀଳାଦ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଏ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ରଥଯାତ୍ରାଟିଏ ହୋଇପାରୁଛି। ମୁଁ ଏହି ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଆମର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଜି ରାଜତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଆୟୋଜନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ତାର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଚଲାଉଥିବା ଅମଲାତନ୍ତ୍ରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରୁ। ତେଣୁ ସେ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ହଉ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ହଉ ବ୍ଲକ ହଉ ତହସିଲ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ NSC ଅଫିସ ହଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତେ PhD ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି PWD ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ଏହି ଯାତ୍ରାଟି ଏଇଠି ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଆଉ ଟିକେ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଏଇଠି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଏଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏକାଦଶୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ରଥଗଡ଼ା ଛକରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଭେଟ ହେବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ, ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିବେ। ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏତିକି ଟିକେ ଅଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବି। କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ନାଁକୁ ଆପଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆପଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ସେଭଳି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତିରେ ଏହି ମଞ୍ଚକୁ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛେରା ପହଁରାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ଇଏ ଏକ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମିଳିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛେରା ପହଁରା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଇତିହାସ ହିସାବରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜା ସାହେବଙ୍କର ମୋର ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ସେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମନା କରିଲେ ଆପଣ ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା, এই ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କ'ଣ ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି? କାହିଁକି ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଏହି ରଥରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଛେରା ପହଁରାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ କୌଣସି ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ। ଇଏ ଏକ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ 300-400 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଲାଗି ରହିଛି, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ନିର୍ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଏକ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ
एथिरे ना खुशी हबार अच्छी ना एथिरे किसी भाविबार अच्छी केवल जगन्नाथ को कहबी मो खंडपड़ार जनसाधारण समस्ते खुशी रहतु समस्त मंगल हो एतिकी सी आशीर्वाद करूँ यही मंच यही भाव में जगन्नाथ सेवार लगू एति प्रार्थना करने चाहूँगी पुणी थे प्रभु जी सेवा देते प्रत्येक थर प्रभुंर पहंडी विजय ठारू नीलाद्रि विजय पहंडी पर्यंत सहित रही मिलूँ सेवा करने सुजोग मिलूँ समस्त सेवायत युवक बंधु मान सहयोग सहित मिसिकी करने या बड़ उपलब्धि किसी ना या बड़ सेवा किसी ना एति प्रभु दिंतु एतिक आम खुशी अच्छु पुणी थे आप समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ संस्कृति केमती खंडपड़ा सबुदिन चालू एवं आपण मैंने रथयात्रा उपभोग करूँ ये संपर्क में संक्षिप्त वक्तव्य रखी अनुरोध करेंगे माननीय विधायक महोदय। जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार शुभेच्छा। आज पवित्र बाहुड़ा महाप्रभु श्री जगन्नाथ तंकर नवदिनात्मक यात्रा शेष करी आज रथरे बसी माउसी घर छाड़ी आज आसन श्रीमंदिर अभिमुखे यही अवसर में मु समस्त को शुभेच्छा जनाऊँगी। आम सांगे अच्छा मु कंग्राचुलेसन जनइबी आमर युवराज पूर्वतन विधायक श्रीयुक्त सिद्धार्थ शंकर सिंह मदराज को ये वर्ष महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद से छेरा पहरा आरंभ कर महाप्रभु श्री जगन्नाथ अपार करुणा यही जो कार्यक्रम आद्य सेवक खंडपड़ा निर्वाचन मंडल खंडपड़ार से सेमी सेवा जारी रखी था। आम पाखे अच्छा आमर समाजसेवी श्रीयुक्त अखिल कुमार महाना एवं आम सांगे मनोज भाईना अच्छा एवं आम त्रिलोचन सार पुओ जी ये आरंभ कर दीर्घ 15 वर्ष 18 वर्ष तक शुभेच्छा जनाऊँ स्वागत करुँची। मु निश्चित भाव में महाप्रभु पाखे प्रार्थना करी मो खंडपड़ा निर्वाचन मंडल समस्त परिवार केमती महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद तले रे भुज तले रही बाहु तले रही महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद सब खंडपड़ा निर्वाचन मंडल थी खंडपड़ा एनएसी पद थी ये महाप्रभु पाखे देखिले महाप्रभु श्री जगन्नाथ पूरा अनेक आमको आशीर्वाद कर बंधुगण निश्चित भाव में मुझे कहबी जे आम चेष्टा करुँ केमती रथयात्रा आहु टे बहुत भल भाव में करने गोटे प्रस्तुति बैठक करूँ प्रस्तुति बैठक कौन केमती कौन आग भल हम तार समस्त शिक्षा आम देखिलु पाइलु शिखिलु और निश्चित भाव में आगामी दिन में भल भाव में आम चेष्टा करूँ केमती आगे भल हम एवं आम निश्चित भाव में आम सरकार तो आप निजे जानते माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली मैंने घोषणा कर पुरी ठारे गोटे जगन्नाथंकर विश्वस्तरीय म्यूजियम तैयारी करा पुरी की गोटे महानगर निगम हिसाब से घोषणा कर खंडपड़ा पठाणी सामंत प्लानेटोरियम आम कथा रखी श्रीगुंडीचार बाहुड़ा भर शुभ देवाई 21 टंकार प्रोजेक्ट 21 कोटी टंकार प्रोजेक्ट जेहेतु आम भर्तरी महताब से समय टी बाहर रही प्रोग्राम थिला एवं रथर टी पुरी रथयात्रा टी एपट सेपट जो आम शिफ्ट करेलु माननीय मंत्री सांगे आम टाइम नहीं खूब शीघ्र आम शुभ देवा सहित पठाणी सामंत ना जो 2 कोटी टंका राज्य सरकार पर्यटन विभाग तरफ गोटे स्मृति मंदिर करने तार गोटे प्लानिंग करूँ आम के जगह अच्छी तार लेंथ बेड सब देखी से महला करूँ कौन करूँ आवश्यकता 2 कोटी टंका उपरे जब खर्च हम ताप आनी गोटे भल स्मृति मंदिर केमी या बंदोबस्त करने जहाँ 2 कोटी टका देती भावुँ बहुत ये सफिसीयंट हेनी आम आगामी दिन ताप दरकार पड़े अधिक दरकार पड़ो आम निश्चित भाव में आनी खूब शीघ्र माननीय मंत्री द्वारा शुभ देवा सहित एवं आमर खंडपड़ा मधुबन फिल्ड को लगी गोटे 10 एकड़ जगह दि जाए गोटे भल स्टाडियम तैयारी करने से स्टाडियम जगह अलरेडी दि जाए आसला बेलू माने महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद खंडपड़ार ग्रीन सब स्टेशन आम खंडपड़ार जो आम माननीय उपमुख्यमंत्री जो नहीं जो मीटिंग नहीं तार अप्रुवाल आज हो खूब शीघ्र ग्रीन सब स्टेशन आम जगह 15 एकड़ जगह प्रदान करने कलेक्टर को निर्देश दि जाता कलेक्टर जगह ठीक कर
आज पारित है जे खंडपड़ा गिफ्ट सब्सक्रिप्शन गोटे हम यही मुहूर्त में मो महाप्रभु पाक आसा पूर्व ये सागे सागे मो पाखे लेटर आसिक पहुँचला कि आज मीटिंग डिस्कसन गवर्नमेंट आज होती खंडपड़ा आम निश्चित भाव में आहरी अनेक कथा आखि आगे रखीचु आज कि पॉलिटिकल मीटिंग नुहे ये है जगन्नाथ हो किसी मागुना तते अच्छा जगन्नाथ को किए न मागुच जी जीव जगन्नाथ पाखक किए न मागुच जी जीव अच्छा जगन्नाथ को जब न मागे क्या मागे किए आमको दब आमर जहाँ अभ्यास अच्छी आमर जहाँ इच्छा अच्छी मो पुओ गोटे आईएएस अफसर हो कि मो स्वामी यह हो यह रोजगार करूँ कि मो झी गोटे भल डाक्तर को बाहा कि मोर गोटे भल घरटे करी किए दब आपन को किए दब केवल जगन्नाथ ही देवे जगन्नाथ किसी मागुना तोते सी तो किसी मागुना तोते सीना कि सबुतक भितर मागुच ना नहीं समते सबकि भितर मागुंट महाप्रभु जी दर्शन न कर हेरा पंचमी ठार आरंभ कर कंटिन्यूसली से गुंडीचा पर 5 दिन जाक महाप्रभुंर मत दर्शन दबार गोटे माने आशीर्वाद करते प्रत्येक दिन से दिन हेरा पंचमी तापर दिन गत काली मोर के जीवार संभव भी हो पार ना मुझू आम सांबादिक मान सम्मिलन यू बाहर 3टा हो जाता कि 5:30 बेलू मंदिर पूरा टोटाली बंद हो मुझे उमादेवी के दर्शन करी गली कहली माँ मुझे आपण शरण नौची मुझे कि जगन्नाथ दर्शन टे करी माँ को एपटे डाकी जाइए उमादेवी पाखे से बाहागर आटेड कर तो मुझे वर्षा भी जोर हो प्रबल बेगे प्रबल जोर वर्षा हो मत भी जन अपेक्षा कर बाटे मो सागर केमती जीव बोली से जहाँ भी मुझे प्रथम जा पहुँचली से बंद हो गया मो महाप्रभु हाथ टेकिदेली महाप्रभु आज नवमी सन्धार केवे मत आज पर्यटन केवे निराशा करना मत कि जमी दर्शन देवे मुझे प्रथम गेट्रे गला बेलू आमर जी थे मीना सार जी डीआईजी सी गेट ताला पकाउं मत कहे स्वयं सार बंद हो गई मुझे खोली दिखाँ मुझे जाऊँ देखी मुझे गेट देखिए आउ गए मो पीएचओ मो सागे चलते मुझे आउ गए गेट गला एसपी आसिक मत कहले सार बंद हो गई मुझे 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 भितर गोटे जी कंदी बाटे पढ़ाते सूचना भवन साइड गोटे गलिटे अच्छी से गली भितर पशिक जातु मुझे गली भितर पशिक गली गला बेलू पुणी से जो मेन एंट्रेंस सिंहद्वार पाखे से ताला पड़ी से सांबादिक मैंने जाकि कलेक्टर को आम जो अग्रवाल बाबू अच्छा दिजण को प्रश्न कर 6टा बेल टाइम दे 5:30 कहीं बंद करदे से कहले आम 6टा भितर जी लोक थे आम भितर दर्शन दे ठीक करूँ से जहाँ भी मुझे देखिली एटिक पशिबार कौन सुजोग आना कहली महाप्रभु कौन आज नवमी सन्धार के दर्शन आपको मिलनी ठीक समय यहाँ कहया कथा नुहे प्रकाश मिश्र जी अच्छा आम आडभाइजर सीएम सी ठिया होता जगिकी माने जो पटे नाचन द्वार बाटे से जगिकी ठिया होती कौ लोक भितर पशे कि न पशो मत पचार दुष्मंत कौन आप डेरी करदे मुझे कहली आज्ञा मोर जेमी भितर को जबार अच्छे जगन्नाथ 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 किसी मागुना तते तते आम सब मागुच तु ही मत दबू तू जदि न दबा कहीं देवेनि ठीक से समय अमिताभ ठाकुर आसिक पहुँचले प्रकाश मिश्र कहले अमिताभ दुष्मंत के नहीं भितर उठे पड़ाओ मुझे ब्यारिकेड देकी नाचना द्वारा देकी गली से जगन्नाथ भितर गला बेलू कहीं लोक ना केवल पुलिस छाड़ी एकमात्र मुझे शोली उठिली बसिली हाथ टेकिली दीप देली अभड़ा आम पूजा पण्डा पाई अभड़ा भी पाइली धरिकी आसिली घर को अभड़ा मो सागर मोर बंधु मैंने राति प्रसाद पाइले सी होती जगन्नाथ जहाँ चाहिए सी हम खंडपड़ा को माननीय मुख्यमंत्री अवदान अच्छी एनएच को 36 कोटी टंका गोटे वर्ष 36 कोटी टंका बंधुगण छोटिया कथा नुहे 36 कोटी टंका जो दिन शुभ भित्तिप्रस्तर स्थापन हम से दिन आपड़ जापर खंडपड़ार निश्चित भाव में आम गोटे मानचित्र भितर खंडपड़ा आसीज टूरिज्म क्षेत्र में खंडपड़ा निश्चित भाव में कारण कौन से अंचल में सारा ओडिशार 7-8टा जगह छाड़देले प्लानेटोरियम बोझा कौटी ना खंडपड़ा भितर पठाणी सामंत ना प्लानेटोरियम हम एटी 3टा इंस्टीट्यूट
ହେବ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବି ଆମର ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏ ବର୍ଷ ଛେରା ପହଁରା କରିଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ସେବା ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ଚାଲିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲାଗି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଏଇ ଯେ ନୃତ୍ୟାଳୟ ଟିମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୃତ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଅତିଥିମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସକାଶେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏତିକି କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଜିର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ନୃତ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଏଠି କହି ରଖିବା ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶୀ ଟିମ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ରାମନୀଳାର ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ପାଖରେ କି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପାଖରେ କି ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାମନୀଳାରେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଟାଉନ୍ ରାମନୀଳା ପାର୍ଟିର ସୀତାଚୋରୀ ନାଟକ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ନୃତ୍ୟାଳୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟିଏ। ଆଜିର ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କର ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଏଠାରେ ଦେଇଥିବାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ବି ଆମର ପୁଣି ନୃତ୍ୟାଳୟ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ପୁନଶ୍ଚ ଓଡ଼ିଶୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ତା ପରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାମନାଟକ ସୀତାଚୋରୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ରାମେଶ୍ୱର ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ତରଫରୁ। ମୁଁ ଅଖିଳ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି କାଲି ଭଜନ ପାଇଁ କହିଦେବି ଟିକେ। ଟିମ୍ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମ ନିକଟରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ। ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସନାତନ ନାୟକ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଁ ଆପଣ କହିଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି କଳାକାର ପରିଚୟ। ଆପଣମାନଙ୍କର କରଦଳୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ନେଇଯିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ।